En Números capítulo 21 del verso 1 al 9, And we will be doing it in the book of Numbers, chapter 21, verses 1 through 9, que dice de la manera siguiente: which say the following. Cuando el cananeo, el rey Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. When the Canaanite, the king of Arad, who lived in the Negev, heard that Israel was coming by the way of Atharim, he fought against Israel and took some of them captive. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré tus ciudades. And Israel vowed a vow to the Lord and said, if you will indeed give this people into my hand, then I will devote their cities to destruction. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. And the Lord heeded the voice of Israel and gave over the Canaanites, and they devoted them and their cities to destruction. So the name of the place was called Hormah. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. From Mount Hor they set out by the way to the Red Sea to go around the land of Edom, and the people became impatient on the way. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan ligero. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and we loathe this worthless food. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Then the Lord sent out fiery serpents among the people, and they bit the people, so that many people of Israel died. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. And the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. And the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. So Moses made a bronze serpent and set it on a pole, and if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. Pueden tomar su asiento ahí en su casa donde se encuentran. You may take your seat right there in your home. El tema de este día lo he titulado Victorias en las batallas y en el camino. Today's topic, I have titled it Victories for the War and for the Way. Hoy tenemos dos episodios del pueblo de Dios aquí con nosotros hoy. And before us, we have two episodes, two scenes of the people of God. En el primero, una batalla con lo de afuera. In the first one, there's a battle with the thing that's outside. Una batalla que tiene que ver con aquellas cosas que llegan de tiempo en tiempo. A battle that has to do with the things that come from time to time. Con las luchas que Israel tenía que enfrentar en su jornada. With the battles that Israel had to face in their journey. Esta es una batalla que se ganó haciendo un voto para con Dios. This is a battle that was won by making a vow with God. Esta batalla pudo conquistarse porque Israel se determinó a hacer la voluntad de Dios. And this battle could be won because Israel was determined to make a vow with God. Y esto nos habla de cuando nosotros nos convertimos a Cristo. And this talks to us about when we convert to Christ. Cuando nos convertimos a Cristo, tenemos muchas batallas por delante. When we convert to Christ, we have so many battles ahead of us. Nos damos cuenta de la influencia que tiene el mundo
y todo lo que antes habíamos hecho. We realize the influence that the world has and what we have done before. Nos damos cuenta que hay un ecosistema que sustenta los vicios y todo el pecado que practicábamos. We realize that there's an ecosystem that holds up and feeds into all the sins and bad habits we had. Esas batallas las comenzamos ganando por el sometimiento que nosotros tuvimos a Dios. And those battles, we're able to overcome them because of the submission we've put ourselves under God. Porque hicimos votos delante del Señor. Because we made vows before God. Porque comenzamos a negarnos a nosotros mismos. Because we start to deny ourselves. En la Biblia aparecen hombres que hicieron votos con Dios. In the Bible, there are men who made vows with God. Hombres como Job que hicieron pacto con sus ojos. Men like Job who made pacts with their eyes. Estos pactos que en el caso de Job, este pacto que hizo fue en contra de la lascivia. And this pact that Job made, it was against lust and greed. Job hizo el pacto con sus ojos para no practicar la lascivia. And Job made this pact to no longer practice lust or greed. Y eso es lo que lo hizo vencer la tentación. And that's what allowed him to defeat temptation. El rey David también hizo algún pacto en algún momento de su vida para nunca cometer otra vez el mismo pecado. And King David also made a covenant, a pact to never make the same sin again. La historia de David cuenta que cuando él ya era un anciano, le llevaron una joven para dormir con él. And the story of King David says that when he was of older age, they took a young girl to sleep with him. David había quedado tan angustiado la primera vez que no quiso tocar a esta joven. And David, from the first time, he had been so left in so much anguish that he did not want to touch this young girl. En el Salmo 51, él pidió a Dios que lo limpiara con hisopo. In Psalms 51, he asked God to cleanse him of all sin. Aquella batalla la había ganado David. And that battle, David had won. Hay victorias que Dios nos va a regalar cuando hagamos pacto con Él. And there are victories that God is going to give to us when we make a covenant with Him. Seguramente muchos ya hemos vencido en muchas batallas. Surely some of us have already defeated many battles. Y hay otras batallas que Dios te dará la victoria cuando hagas voto de santidad con Él. And there are victories that God will give you when you make a vow of holiness with Him. Hay muchas luchas en tu vida en las cuales Dios te va a ayudar a vencer. There are so many struggles, so many fights that God will help you defeat. Realmente con Cristo venceremos vicios y malos hábitos, With Christ, we will overcome vices, bad habits, malas amistades, recuerdos dañinos. bad friendship, hurtful memories. La Biblia declara que Cristo va como poderoso gigante con nosotros. And the Bible declares that Christ goes before us like a powerful giant, Que Él va ayudándonos para pelear nuestras batallas. that He's there helping us to fight our battles. Y es que en la primera parte de esta escritura, And in the first part of the scripture, Israel se volvió a Dios para pelear aquella batalla. Israel went to God to fight this battle. Hicieron un pacto con Dios y vencieron en aquel momento. They made a covenant with God and they overcame. La segunda parte que encontramos en esta escritura And the second part we find in the scripture, ya no tiene que ver con las batallas temporales. it no longer has to do with the temporary battles. Ya no tiene que ver con aquellas cosas que vienen de tiempo en tiempo. It doesn't have to do with those things that come time and time. La segunda batalla tiene que ver con la jornada. The second battle has to do with the journey. Tiene que ver con aquello que durará toda la vida. It has to do with that thing that will last forever. Hay una santificación que es para siempre. There's a holiness that's forever. Hay una santificación que toma lugar durante toda nuestra jornada en esta tierra. And there's a holiness that is all over our journey on this earth. Lo que más destruye a los creyentes no son las batallas momentáneas. And what destroys believers aren't the momentary battles. Estoy convencido que cuando termine la época del COVID-19, I'm convinced that once this time of the COVID-19 is over, vendrán otras clases de batallas. other types of battles will come. Que cuando pase y te recuperes del divorcio, That once this passes and you recover from a divorce, vendrán otros retos en tu vida. other challenges will come. Y el Señor te va a ayudar. And the Lord will help you. Quizás enfrentes el duelo. Maybe you're facing grief.
Quizás mañana enfrentes dificultades financieras, Maybe tomorrow you'll face financial stresses. pero de todas ellas te librará el Señor. But the Lord will free you of all of those. Te va a sostener. He will hold you. El Señor, si haces voto de santidad con Él, estará contigo siempre. If you make a vow of holiness, the Lord will be with you forever. Porque lo que destruye a los creyentes no son las batallas momentáneas. Because what destroys believers aren't just the momentary battles. Muchos en los momentos difíciles nos volvemos a Dios. Some of us in difficult times, we turn back to God. La dificultad que enfrentó Israel tenía que ver con la jornada. The difficulty that Israel faced had to do with the journey. Porque después de haber tenido la victoria de una batalla, Because after having the victory of one battle, la Biblia dice que el pueblo se desanimó. the Bible says that the people became discouraged. ¿Por qué se desanimó el pueblo? Why were they discouraged? Se desanimó a causa del camino. They became discouraged because of the path. El pueblo se desanimó por aquel dicho que tienen mis hermanos mexicanos. The people became discouraged because of what my Mexican brethren have to say. I don't know how this is going to come out. No sé cómo esto va a salir en la traducción, pero mis hermanos mexicanos dicen, no es lo duro sino lo tupido. It's not how hard it is, but how dense it is. No es lo duro sino lo tupido. It's not how hard it is, but how dense it is. La jornada puede desmoralizar a cualquiera. The journey can demoralize anyone. Es que la vida es mucho más que esta época de pandemia. It's because life is more than just this this pandemic. Cuando hay personas que están enfrentando esta pandemia, When there's people facing this pandemic, pero que vienen de enfrentar el duelo, but they come from facing grief, o vienen de enfrentar la pérdida de un empleo, or they come from losing a job, o el año anterior enfrentaron una enfermedad. or maybe the previous year they faced an illness. Algunos en el 2019 vencieron el cáncer Some in 2019 defeated cancer, y en el 2018 tuvieron duelos por algún familiar, and maybe in 2018 they had grief over a loved one. y en el 2017 perdieron un empleo, In 2017 they lost their job, y en el 2016 quizás se divorciaron. and maybe in 2016 they had a divorce. Esta jornada es la que puede ponerte a dudar acerca de Dios. This is the journey that can make you doubt about God. Esta es la jornada de la que la Biblia dice que Israel se cansó. This is the journey that the Bible talks about that Israel got tired of. El pueblo se desanimó a causa del camino. The people were discouraged because of the path. Ellos estaban perdiendo la guerra interna. They were losing the internal war. No sabían vivir con poco. They didn't know how to live with a little. Decían, este pan está muy liviano. They said, this bread is so light. No hay comida en el desierto. There's no food in the wilderness. La promesa de la tierra que les había dado el Señor se tardaba demasiado en llegar. The promise that the Lord had given them of the land was just taking too long. La incertidumbre del desierto les estaba causando daño. The uncertainty of the desert was causing them harm. Había una batalla interna que estaban perdiendo. There was an internal battle that they were losing. A los enemigos de Israel, Israel los vencía sin mayores problemas. And the external enemies of Israel, they defeated them without major problems. Y lo mismo sucede en la vida cristiana. And the same thing happens in the Christian life. Hay enemigos que son externos y los vencemos con facilidad. There are enemies that are external and we defeat them so easily. Lo vemos en la vida de Sansón. We see it in the life of Samson. Sansón vencía a los filisteos con toda su fuerza. Samson defeated his enemies with all of his strength. Pero había algo que sucedía en su mente que no podía vencer con facilidad. But there was something going on in his mind that he couldn't defeat so easily. Eso tiene que ver más con la jornada que Sansón tendría que vivir toda su vida. And that had to do more with the journey that Samson would have to live his entire life. Lo mismo fue con David. David pudo vencer al gigante, pero no pudo vencer su pecado en el corazón. And the same thing with David. He could win the battle with the giant, but he couldn't win the sin, overcome the sin that was in his heart. Jefté es otro ejemplo en la Biblia. And Jephthah is another example in the Bible. Este fue un hombre que venció a sus enemigos, Jephthah was a man who defeated his enemies, pero tenía resentimiento contra su familia. but he had so much resentment against his family. En su resentimiento había prometido matar a aquel que lo saliera a saludar cuando él regresara de la guerra. And in his resentment, he had said that he would kill whoever would come to congratulate him after war.
Cuando él regresó de la guerra no contaba con una cosa. And when he returned from war, he didn't count on one thing. Es que quien lo salió a encontrar no fue la familia que le había causado heridas. It was that the first person who went to congratulate him weren't those family members that had hurt him. Quien lo salió a encontrar fue su única hija. The one who went to congratulate him was his one and only daughter. Jefté estaba perdiendo la batalla de la jornada de la vida. Jephthah, he was losing the battle of the journey in life. Estos son los ejemplos perfectos que hoy tenemos ante nosotros. And these are the perfect examples that we have before us. Fracasaron con los enemigos internos. They failed with their internal enemies. Cristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los robos. Christ said, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery. Es en la jornada la que te puede causar el mayor daño. It's the journey that can cause you the most harm. Es la jornada donde puede hacer que te quejes demasiado. It's the journey that can make you complain so much. Es la jornada la que te puede desanimar. It's the journey that can discourage you. En esa jornada la Biblia describe que hubieron serpientes que mordían al pueblo. In that journey, the Bible describes that there were serpents that would bite the people. Quiero asegurarme que entendamos algo. And I want us to make sure that we understand something. Dios no inventó las serpientes para ese momento. God didn't invent the serpents for that time. Lo que Dios hizo fue utilizar lo que ya existía para aquel momento. All that God did was use something that already existed for that moment. A veces Dios permite dolor en su pueblo para que le busquemos otra vez. Sometimes God allows there to be pain within his people so that we can raise our eyes before A him. veces Dios permite las dificultades en su pueblo para que nosotros regresemos al lugar donde nos enamoramos de Él. Sometimes God allows there to be difficulties within his people so that we go back to the place where we fell in love with him. Él nos quiere para toda la jornada. He wants us for all the journey. Él nos anhela celosamente. He desires us so jealously. A veces Dios permite la incertidumbre para que te des cuenta que solo Él es el verdadero. Sometimes God allows there to be uncertainty so that you can realize that he is the only true one. Que es Él el único que permanece para siempre. He is the only one that remains forever. Cuando la economía ha distraído a la iglesia, a veces pasamos momentos difíciles para volvernos a Él. When the economy has destroyed the church, we spend time to go back to him. Cuando el trabajo, las ocupaciones nos han alejado de Dios, suceden cosas como las que estamos pasando hoy. When jobs, occupations have driven his people away from him, things like right now that are happening right now happen. Yo puedo decir bendito el momento en el que Dios nos atrae de regreso a Él. And I can say, blessed is the moment in which God attracts us back to him. Bendito todo aquello que hace que un hijo se vuelva a Dios de todo corazón. Blessed are all the things that make the Son of God return back to him. Como el hijo pródigo cuando ya no tenía nada. Just like the prodigal son when he didn't have anything. Hasta entonces pensó regresar a Dios, Until then, he thought about going back to God, regresar al Padre. to go back to the Father. En medio de esta historia también In the midst of the story, aparece la serpiente de bronce. the bronze serpent arises. Dios le da instrucciones a Moisés God gives Moses instruction, y le dice: vas a hacer una serpiente de bronce, and he says, you're going to make a bronze serpent, y es de esta manera que yo los voy a sanar. and this is the way that I'm going to heal you. Oh, usted tiene que poner atención a esto. You need to pay attention to this. No les voy a quitar las serpientes que los muerden. I'm not going to take away the serpents that bite you. No te voy a quitar las circunstancias que te afligen. I'm not going to take away the circumstances that worry you. No voy a quitar aquellas cosas que te molestan, I'm not going to take away those things that bother you, porque no es así como Dios piensa. because that's not how God thinks. Cuando Cristo oraba, Él decía: Señor Padre, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. When Christ prayed, he didn't say, God, take them away from this earth. But no, he said, take care of them in the hard times. Es decir, que Cristo lo que quería era no quitar el mal, sino ser guardados del mal. It's to say Christ didn't want to take away the bad, but he wanted to be separated from the bad. Seguramente el mundo aprenderá a vivir con el COVID-19. And surely the world will learn how to live with COVID-19.
no se va a ir del mapa. It's not going to remove itself from the map. Quisiera mentirles y decirles que todas las enfermedades van a desaparecer si buscamos a Dios. I would like to lie to you and say that all the illnesses will disappear if we seek God, Pero no puedo mentirles. but I can't lie to you. Pero una cosa sí yo les tengo este día. But I do have one thing for you today. Hoy tengo un mensaje para ustedes este día. I have a message for you today. La misma medicina que levantó Moisés en aquel tiempo se levanta con autoridad en este tiempo. The same medicine that arose in Moses' time arises today. En aquel tiempo la medicina era levantar la mirada para ser sanado. In that time, the medicine was to rise our eyes to be healed. Dios ha preparado la victoria para esta jornada también. Christ has prepared the victory for this battle as well. Dios ha preparado la victoria para cada uno de nosotros. Christ has prepared the victory for each and every one of us. No la ha preparado quitando las cosas que quisiéramos que desaparecieran. He hasn't done it by taking away the things that we wish would disappear. El Hijo de Dios ha sido levantado en una cruz. The Son of God has been risen on a cross, Y todo aquel que se arrepiente como se arrepintió Israel será sanado. and all those who repent like Israel repented will be healed. Esta jornada se camina con la mirada en Cristo. This journey is walked with our eyes set on Christ. Las victorias Dios nos las dará, estoy seguro. The victories, God will give them to us, I'm sure of it. Dios nos bendecirá en cada batalla que tengamos, God will bless us in every battle that we have, en cada dificultad que enfrentemos. in every difficulty that we face. Pero para no perder el corazón en esta jornada, But in order to not lose our hearts in this battle, in this journey, vamos a necesitar levantar nuestra mirada al único que puede salvar. we are going to have to set our eyes on the only one who can save. Hay algunas batallas que se vencerán con ayuno. There are some battles that will be overcome with fasting. Cristo dijo, esta especie de demonio solo sale con ayuno y oración. Christ said this type of demons only comes out with prayer and fasting. Hay otras que las vas a vencer haciendo un voto con Dios. There are others you are going to overcome by making a vow with God. Pero para esta jornada de toda la vida, But for this journey of your entire life, solo Cristo basta. only Christ is enough. Bástate mi gracia fueron las palabras de Dios para el apóstol Pablo. My grace is sufficient were the words for the Apostle Paul. Algunos hoy en día han sido mordidos por Satanás y su veneno los está matando. Some today have been bitten by Satan and the venom is killing you. Han defraudado a su familia. You've let down your family. Han hecho llorar a los que más los aman. They've made cry those whom they love the most. Levanten su mirada a Cristo y el Señor los sanará. Set your eyes on Christ and He will heal you. La tragedia más grande de nuestros tiempos no es estar en casa, The biggest tragedy of our time is not being at home. es estar en casa con aquellos que ya se han defraudado entre ellos. It's being at home with those who have let you down already. Qué terrible vivir con personas con las que no se puede vivir. How terrible is it to be living with people that you can't live with? Hay gente que están perdiendo en la jornada, están perdiendo la fe. There's people who throughout the journey they're losing their faith. No hay otra salida sino la misma que encontramos en esta porción. And there's no other exit except the one we find in the scripture. Aquellos hombres de Israel se arrepintieron. Those men of Israel, they repented. Ellos dijeron, hemos deshonrado a Dios y hemos deshonrado a Moisés. They said, we've let down God and we've let down Moses. Hemos pecado contra Dios y contra ti, le dijeron a Moisés. They told Moses, we've sinned against you and we've sinned against God. Le quiero decir una cosa, es tiempo de arrepentimiento para el pueblo de Dios. And I want to tell you something. It's a time of repentance for the people of God. Para aquellos que ya conocemos al Señor. For those of us who already know the Lord. Las dificultades a los que somos de Dios nos acercan más a Dios. The difficulties for those of us who know the Lord, they push us closer to Him. Les tengo la noticia que hay uno semejante a nosotros que ha vencido a la serpiente antigua. And I have news to you to tell you that the one who is similar to us, He has already defeated the ancient serpent. Cualquiera que se arrepiente y lo mira a Él con fe recibe sanidad en el alma. And anyone who repents and looks to Him with faith will receive healing of the soul. Si el veneno del pecado tiene en la miseria a tu familia, hay uno que te puede sanar. And if the venom of sin has your family in misery, there is one who can heal you. Si el veneno del pecado ha puesto tu vida en depresión, And if the venom of sin has brought you to depression,
Hay uno que ha sido levantado para salvación de los que creen. There has one that has been risen for the salvation of those who believe in him. Si el veneno del pecado ha hecho llorar a los que más amas, If the venom of sin has made those whom you love the most cry, arrepiéntete y alza la mirada al único Hijo de Dios. repent and set your eyes on the only one, the Son of God. Arrepiéntete y alza tu mirada al crucificado. Repent and raise and set your eyes on the one who was crucified. Hay batallas que vas a ganar haciendo votos, There are battles you are going to win by making vows, pero la guerra de toda la vida solo se gana cuando pones tu mirada en Cristo. but the battle of the entire life is only won when you set your eyes on Christ. Vas a ganar la batalla en contra del temor, You're going to win the battle against fear, en contra de la depresión, against depression, en contra del pecado. against sin. Vas a tener paz en el alma. You will have peace in your soul. Vas a tener victoria en las dificultades, pero también en toda la jornada. You will have victories in the difficulties, but also throughout the entire journey, Con la mirada puesta en el Hijo de Dios. with your eyes set on the Son of God. Hoy puede haber arrepentimiento. Today, there can be repentance. Hoy puedes sanar a tu familia. Today, you can heal your family. Hoy puedes sanar lo que pensabas que era irreparable. You can heal what you thought was irreplaceable or unable to fix. Ya venciste la falta de empleo. You already defeated the lack of a job. Ya venciste algunas batallas. You already overcame some battles. Hoy tienes que tener la victoria para toda la jornada. Today, you need to have the victory for the entire journey. Cristo está levantado en alto Christ is risen up high para tu bendición. for your blessing.